Ito muna tayo sa aking gulayan guys. Po guys. Kunin ko mamaya kasi gawin kong ulam. Yung ulam ko mamaya guys. Ito guys. Itong aking pitsay. Sili guys. Ito. Po guys, kunin ko pa. Ito, pang ulam to guys. Ito guys. Pinahinog ko guys para magagamit ko susunod na panahon na magtanim ako ulit. Parang gustong umulan guys. See guys next vlog. Thank you po. Sunod.